Okay, this is it. The most anticipated game, our main event. Team Cebu City versus Team Mandawi City. Team Mandawi City's lineup, Jobel, the high-flying spiker, the Mighty Mouse, Roberto Ilaga, and the silent assassin, Reggie Caban, versus Team Cebu City's lineup, Mr. Explosive Jobert Barcinas, and the game breaker, Saddam Forever, Kulapo is the best. Okay, game 1 on the way mga kaibigan. This trifle bakbakan right here at Paradise Dus, Barangay Kinasangan, Cebu City, is promoted by Mr. Explosive Jobert Barcinas and organized by Kulapo is the best. Okay, game 1. Okay, back to the ball game. Servisyo the silent assassin. Opening salbo na ni para ono. Tuara. Kamang dayon si the silent assassin. Tuara hibirin full coming from team. Namukbok na dayon ang team Cebu City. Grabe Jobert ay. Maldituha gining Jobert ay. This is Kulapos and Jobert's territory kining Paradise Dos. Kining korte ilan ni teritoryo mga kaibigan. Mao ning nagpabuto na yung mga lantakan ng mga kaibigan. Para mibaw si Jobel Ducante. Gidakdak-dakdakan sa ang team Cebu City mga kaibigan. Sus. Ato ra pokot ang maral. Side out. Wana, nagkainitan ng mga kaibigan early in the ball game. Servisyo Kulapo para uno. Agay Lobo, giatag Jobel. Agi rakang Kulapo sa gampa Jobel. Added by Jobert. Tuara bill to bill na kagad mga kaibigan. Ngigang 360 shot. Ay, saod pa ni Mr. Dive si Reggie. Gusbalang Kulapo. Mamma mia. Sa San Roses. Servisyo Kulapo is the best. Igualisono na mga kaibigan. Huwag kayong kukurap mga kaibigan. Pangmalakasan na to. Tuara, Jobel. Grabe saga pa sa dam. Unan pagilaga. Wana, binagnusay na sakto ni. Wana. Mama mia. Di mapunit ang kang Jobel Ducante. Igualisono mga kaibigan, side out Mandawis ball. Servisyo the Mighty Mouse. The Mighty Mouse to serve para Dus. Tuara Lobo giatag the Mighty Mouse. May pabuto. Countered by Mr. Explosive Jobert Barcinas. Pokot ang tirang Kulapo. Ono dos na kaibigan. Ono dos in favor of team Mandawi mga kaibigan sa atong game 1 sa atong main event. Servisyo the Mighty Mouse para Tris. Tuara Reggie. Higa bantuka ka Reggie. Tuara. Tuara. The Mighty Mouse. Sagang pa ni Kulapo. The Mighty Mouse again. Jobel. Gipakaon mga iyo ang team Cebu City. Ngigang sa Dampo River ay. Side out. Welcome back na ni Boss Champ Anton Raga. Fresh from Vietnam Billiard Open Tournament mga kaibigan. And congrats Boss Champ Anton Raga for being a champion. Igualis dos na mga kaibigan. Shout out sa ni Consial Silso Gabunada. Shout out ka Papa Derek Lasat yung Manuel Estraya. Busya Nakrabaya. Shout out. Mula Bugbay. Shout out. Drigi. Toko di Sadam ganganga na. Kuha pa ni the Mighty Mouse. Kula po Mirakrag. Toko di Reggie. Di mapunit kaibigan. Susan Roses Amalia Puentes. Servisyo the high-flying spiker Jobel Ducante para Tris. Tuara dinagdag sa ire. Grabe hibiludin shot. Sus. Pokot ang kang Reggie. Igualis dos ang yapon mga kaibigan. Igualis dos. Cebu City's ball. Saddam Forever to serve para Tris. Reggie, Kulapo. Reggie binumba sa ire. Tumagos mga kaibigan. Side out. Shout out Ralph Villalos. Shout out ni Boss Charlie Milan dia sa Taulamban.
Okay, Tuara, Rigi again. Two-shot combination. Awas, kaibigan, awas. Inside. 3-2 na, 3-2. 1 point lead sa team Mandawi, ha. Servisyo the silent assassin. Tuara, Jubel. Jubert. To Jubel. La, easy ball pa mga kaibigan, ha. Tuara, wana ni. Out ball ang team rin ni Mighty Mouse. 3-2. Side out, ha. Cebu City's ball. Servisyo Kulapo esta vez. 2-3 ha, 2-3. 1 point lead sa team Mandawi. Early sa atong game 1. Kulapo to serve para igual stress. Jobert bulao. Ungasi na grabe halak. Susaud para magyapom nga mga Kulapo. Super Mario move mga kaibigan. Inilabas na ni Kulapo. Tuara lubog gipakaon ni Kulapo ang team Mandawi. Gibagrakan ni Mighty Mouse. Paridol! Out of coverage, out of coverage. Iguales tres na mga kaibigan. Ato round girl din ni paso na. Iguales tres. Hold on mga kaibigan, kay umatika mong bakbakan natong game 1 sa ato ang main event. Jobert Tuara answered by the Mighty Mouse. The Mighty Mouse. 3-shot combination coming from the Mighty Mouse. Agay Jobel to the rescue. Agay Tuara Rigi. Kulapo milamba na. Gibato na ni Kulapo ang balay sa team Mandawi. Nagpauwa na bala ang team Cebu City. Answered by Jubel Ducante of team Mandawi. Mama Mia, kinsa kay maipit ani? Wana. Yayay na ni. Mama Mia. Gubaan na si Binsa. Wana. Iba ta ni Binsa. Guba na ba yung pinsukan mga kaibigan? Kinsa ba tagaka na ni Pitaka? Ala ka niya. Sinagnaray. Linom sana is mula. Pupunang tirang Kulapo mga kaibigan. Susan Roses. What an action-packed game mga kaibigan. Grabe ha. Action-packed. You can get nothing but the best. Basta magbakbaka ng Super Class A, wana. Grabe ni. Jubel Bilamba, sound pa. Tungko di sana forever. Away nakahikap sa bula. Oy, goodbye Philippines. Ay gutom hol. 3 iguales na mga kaibigan. Cebu City's ball. Mr. Explosive Jobert Marcinas to serve para 4. Agay the Mighty Mouse. Agay point. 4-3 na. 1 point lead sa team Cebu City. Teritoryo nila ni Kulapo ni Mr. Explosive Jobert Marcinas ang Paradise 2. Jobert milamba. Kulapo ang Jobert combination. Out ball ang answer ni Rigi. 5-3 na. 5-3. Mr. Explosive Jobert Marcinas to serve para size. Pukot kaibigan, side out Huwag kayong kukurap mga kaibigan. Kasi sa isang iglap lang pwedeng maiba ang takbo ng labanan mga kaibigan. 5-3. Time out. Jobel Ducante to serve para 4. Agay Jobel bipusing. Agay. Pukot ang maral, side out. Cebu City's ball. Pukot pa boss. Servisyo na game breaker sa forever. Rigi. The Silent Assassin, 2-shot combination. The Mighty Mouse milamba na. Pour it on. Pour it on team Cebu City. We can handle that, said team Mandawi.
La. Ay, tara! Final! Jubel! Maldituhan ni Jubel, eh! Maldituhan! Sus! Howard Bas kang manang! Ibarbasa ni Jubel Ducante. Grabe, ay! Maldituhan ni Jubel, eh! 5-3 kaibigan. Kini para 4 na. Tuara the Mighty Mouse to the rescue. The Mighty Mouse again. Sibol pa. La. Teams Mandawi. Aotol. 4-5 na kaibigan. 1 point lead na lang. Mr. The Silent Assassin to serve para Iguales. Iguales 5 na. 5 ball na mga kaibigan. 5 ball. The Silent Assassin to serve para Size. Kulapo. Lobo giatag. Agay. Kuha niya the Mighty Mouse. He beluded siya. Thrown with bad intention. Coming from Western Explosive Jobert Balsinas. Iguales 5 mga kaibigan. 5 ball. Iguales 5. Dikdikan ng labanan. Kulapo to serve para Size. Para Balini mga kaibigan. Jobert, easy ball. La. What a shot! Agay! Goodbye Philippines! Good item! Size 5 na mga kaibigan. Change court this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ugang Emil Banporen Tepiore ni Doba Banpor. Winning City Tour Highland Tour. Company outing. Family outing. Call 0995-243-5411. Emil Banporen. Mother Gina Barbecue mga kaibigan. Natuan nyo sa Giso Mandawi City. O gang Atan Motorworks shout out. Kulapo to serve para City. Agay Kulapo, may pabuto. Alay ay padang ko na pinis. Madutli ang team Mandawi. Kulapo counter. Agay Reggie di madawat. Di makaon mga kaibigan. Makahilo ang tira Reggie. Side out. Shout out din ni Yuyu Emiliano Borborquiano ang tagiya sa Emil Banporen. Servisyo the Mighty Mouse. Lobo. La. Agay tuara. Ay tuara Paridol. Allah grabe na. Bam after bam thrown by Team Mandawi. Answered back by Team Cebu City. Kulapo. Agay, sauda, nabasa ni Mr. Exclusive, kuha pa. Agay, naglabok na din mga kaibigan. Aksog hibat ang dipinsan sa Team Cebu City. Gibagrakan ni Kulapo. Tuara, ngiga 360 parmasi ni Mr. Exclusive. Uy, Jobert Balsinas. Grabe, uy. Latok po ni Rizzi. Basa kay Kulapo, bumpa ang Kulapo. Lagpot si Rizzi. Grabe, uy. Lagpot Rizzi, uy. Grabe Susan Roses Amalia Puentes. Walang bumigay mga kaibigan. Walang bumigay. Pa-senior seatbelt mga kaibigan. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas. La. Oberin Rigi. Jobert la. Rinakrakay na. Mayo. Jobel Saon ba? Paridol. Puriton. Team Mandawi. Come on. Paridol. Answered by Kulapo. Wana mama mia. Tinapos ni Jobert. Ngiga Jobert. Ay. Susan Roses. Woo! Sana maning dua oy. City 5 na mga kaibigan. 2 point lead sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas para 8. Jobert again 2-shot combination answered by the Mighty Mouse. 3-shot combination Luwana gibato ng mga iyo ang Team Mandawi sa Team Cebu City. Pangulata ko lang po. Jubil Mi Mouse mga kaibigan. Liga Rigi Mamma Mia. Sus. Thrown with bad intention. Shot made by the Silent Assassin Reggie Caban. 5 City side out kaibigan. Mandawi's ball.
Boss Ikloy. Picto si Ikloy. Wala si Ikloy, nakabulsa na na eh. Kabulsa na si Ikloy sa ilang duwa mga kaibigan. Nidaog sila sa ilang desisyon. Makapalit na ni ko saksako ganadoro ni Nicole si Ikloy. Boss Charlie Milandea diya sa Talamban, shout out. Og ni Chardy diya sa Cordoba. Nila ni Konsyal Bayik. Shout out nila ni Don Titing. Og ni Kevin. Sir Jonathan Arquion, shout out. Happy birthday din ni Sir Jonathan Arquion. Arnold day, happy birthday. Okay, pak. Dara. Giga Boss Arnold day, happy birthday Boss Arnold. Servisyo the high flying spiker. Jobel Docante. Para size na rin, Kulapo, mikanlat. Agay, Kulapo. Out ball. Cebu City's ball. The game breaker to serve para Otso. Agay, wanag. Ay, kuha pa. Kulapo. Tuara, grabe. Madituhan mo, Jubert. Ay, mang taas sa tira Kulapo. Buyok. Lagi bato may Kulapoy. Out ball. 5 City lang yapon ang score mga kaibigan sa atong game 1 na 2 point lead sa Team Cebu City. Mandawis ball. Servisyo the Silent Assassin para size. Lobog yatag ni the Silent Assassin, 2-shot combination. Ngigang Kulapoy. Moriton. Jubila, grabe ang Jubiloy. Sus! Ingon injured. Wala lagi na. Ay! Ito araw na pa'y palalabog. Ngiga, instant pra-premium ni Jubilo. Embrace gikan sa atuang kuan, round girl. Ngiga, gihag sa atong round girl ha, si Jubel Docante. Servisyo the Silent Assassin, Reggie Caban. Ngigag pictos ko na. Gipakamang si Mr. Explosive. Gidakdakan Jubil. Babag si Kulapo. Grabe. Sukamon si Kulapo. Grabe. Ito araw. Jubilo. Gitripan sa itong round girl. Lingin kay glubot gun. Lingin kay glubot Jubil. Atay Jubil Lami ko kay paakon. Pupas round girl. Servisyo the Silent Assassin. Para igualis na ni. Agay, Jubil, may pusdak. Sound pa. Mura lagwag Kulapo Hindi man lang ininda ni Kulapo. Ang matinding bomba galing kay Mr. Explosive Jubil Docante. The high flying spiker. Mga kaibigan, rather the high flying spiker Jubil Docante. Kulapo to serve para Otso. On the way. Agay the Mighty Mouse. Regia. Counter Kulapo. Pagka mabulat. Taray. Counter sa Jubila. Sus, grabe mga bula. Super ball mga kaibigan. Walang easy ball dito mga kaibigan. Hindi yan pupwede. Tuara. Give fire in the hole. Bill to Bill. Kinsa kay man knockout ani tagak pitaka ni ron. Kinsa mapapagi kani wala na mato ng Team Mandawi ha. Gibato nagmayo. Gipakaon sa Team Cebu City. Dakdak mo niya. Pour it on, Kulapo. Pour it on. Pour it on. 3-shot combination ni Kulapo. Grabe. Kinanlatay na sakto. Out ball. So, San Roses, Amalia Puentes. Ilan dito ko. Ilan dito. Guali City na sana. Ha? Guali City mga kaibigan kini para Otso, servisyo the Mighty Mouse. Reggie. Overhead shot. Answer by Jobert. Sadam Forever. Kalit lang may rescue ha si Sadam Forever. Giunay kas kagulay ko korte nodal gidago kaya na. Korte ni Kulapo ni Idol Jobert ha. Maoning moingon sila nga not in my house. Dili gano dapat mapildi sila dire. Not in my house.
Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Okay, not in my house. Okay, budol. Muna. Okay, hapsing mayo. Aron manghubag ang lubot. Okay. Out ball. Otso City na mga kaibigan. 1 point lead na sa team Cebu City. Mr. Explosive Jobert Marcinas, susip para 9. Tuara, agay! La, kuha po. Ayay, nabitay si Jubil Ducante. Walang support ni The Mighty Mouse. Noybe City na, 2 point lead na sa team Cebu City sa ato ang Ayaw pa ito magayo. game 1 na. Ayaw pa ito magayo. Servisyo Jobert Parajis. Kulapo. Power in the hole! Nadughan si Sadam Forever. Woo! Butas. Untol si Ubilay. Sadam ay. Grabe ay. Balik lang dam. Boss. Sus, grabe na tirahan Jobel ay. Eka, daplang igol maguning buwang. Dahil biker maguning. Inigtog pa bayan alaw gawin mo clay ay. Bisi. Bato ko, bato. Bato na. Oh, servisyo dahil flying spiker Jubil Ducante. Grabe mamukbok ni Jubil ay. Wait! 8-9 na. 8-9. 1 point lead mga kaibigan. This gonna be a good ending mga kaibigan kay di kita nating labanan ha. Bakbakan to the max eh. Iguales 9 na. Servisyo Jubil Parajis. Kulapo. Agay! Fire in the hole! Fire in the hole again! Jubil! Maldituhan ni mo Jubil ay. Mangtasang Jubil ay. Sumakay pa kayo, sabi ni Jubil Ducante. Grabe. Ang mga tao, why duka oy. Servisyo Jobel. La, Jobel again. La. Para Pardol, ang higaw. Bam after bam. Hupo si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Awa sa tira Jobel. Grabe ay. Alegria, grabe ay. Binukbukay sakto ay. Kidney ay. Ayo. Score na to di Adol. Iguales 9 ba? Jess 9 day. 1 point lead sa team Mandawi ha. Ala, tuara, Sadam. Para na! Igan, Jubil, di makaon. Makahilo, mga kaibigan. Sus, grabe ang makahilo ang tiran, Jubil. Di makaon. Gis 9 ha, Gis 9, 1 point lead sa team Mandawi. Servisyo da Salenta sa Sinrije Kaban para 11. On the way. Jobert, to the Mighty Mouse. Jobel. Kulapo. Dakdak na naman oh. Kulapo. Good item. Grabe eh. Susan Roses Amalia Puentes. 11 na for the win ang team Mandawi sa atong game 1 na. Kapit mga kapatid, depensa, team Cebu City. Depensa. Not in your house. Agay! Tok po diri di. Kulapo. Bakaon ang bola. Answered by Ilaga. Final! Na, mirakrak na. Heavy loading shot coming from team Cebu City. So, kamit si Jubil Ducante. Side out. Noy 11 mga kaibigan na, Noy 11. Okay, back to the action-packed ball game. Team Cebu City versus Team Mandawi. 11-9 atong skor, 11-9. Kulapo to serve para Jis. Agay! Mike ni Sadam! Wah! Di makaon! Kabaw sa si Sadam. Perti katawa ang Sadam mo. Jis 11 na. Kabaw si Sadam forever.
Iway ang depensa sa Team Mandawi. O Kulapo to serve para 11 para igualis kaibigan. Kapit kamay. Ala, Jobert. Lambalab. Wala Super Mario move ni Kulapo. Ala, tara. Jobert at Kulapo. Ay! Gipukot ni Mr. Explosive Jobert Marcinas ang iyang tira. Jason C. Pagkakataon sa Team Mandawi para tapusin ang game 1. Okay. Ilaga for the win. For the win sa game 1. Ilaga to serve. This could be the end if Team Cebu City could not defend this serving. Kulapo answered. Ala, tuara. He below the shot. Unleashed by Team Cebu City. Tuara. Wala. Bomb after bomb. Tuara. Kulapo. Ay. Wala. Midaog sa game 1 ang Team Mandawi. Coming up next sa atong game to. Watch out mo mga kaibigan.